कहते हैं लाहौर नहीं देखा तो जमया ही नहीं। लाहौर देखना कहाँ से है, स्मोक से तो पूरा बेचारा गायब हुआ पड़ा है। सारी फिजा में जो जहर है, फिजा में जो आलूदगी है, और लाहौर जो है वो कहते हैं ना पहले नंबर पे तो आया ना कम अज़ कम एटलीस्ट। इसमें भी जनाब हमारा अपना किरदार है। पंजाब में सबसे ज़्यादा जो स्मोक है वो लाहौर में है, और इसका भी क्रेडिट हमारे आम शहरियों को जाता है। हमने नहीं बाज आना धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को इस्तेमाल करने से। हमने नहीं बाज आना बारबेक्यूज़ ओपन जो है पार्टियां हमने करनी है। हमने जनाब जो है वो प्योरीफायर नहीं लगाना, किसी को कंसेप्ट भी नहीं पता होगा इसका। हमने जनाब जो फुजला है, हमने जो है वो जो कूड़ा क्रिकेट है उसको आग लगाना बाज नहीं आना। हमने खेतों में जो ये फसलों की बाकियात है उसको आग लगाने से बाज नहीं आना। हमने जनाब वो जो भट्टे हैं ईंटों के, वो लाल ईंट से हमारी जान नहीं छूटनी। हमने चिमनियों के धुएं को नहीं छोड़ना। हमने जो है वो प्योरीफायर और जो एसओपीज बनाए हैं उसको फॉलो नहीं करना। हमने घरों के जो कूड़ा क्रिकेट है उसको भी आग लगानी है। हमने जो है उसको प्रॉपर गार्बेज को जो है वो उसके ठिकाने नहीं लगाना। हमने जो ट्रैफिक का निज़ाम है उसको ठीक नहीं करना। हमने ये जो रोड पे जो आम धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं इस पे बाज नहीं आना। हमने जो एसओपीज हमें कहे जाते हैं उन पे हमने अमल नहीं करना। हमने शादी आज बंद नहीं करने। हमने मार्केटें 8 बजे बंद नहीं करनी। हमने मास्क नहीं यूज़ करना। हमने किसी भी चीज़ पे ऐसे अमल नहीं करना जो कानूनी दुरुस्त है, जो हमारी फ़िज़ा से आलूदगी को ख़त्म करेगी। हमने जर्म्स को जो फैलाने में अपना भरपूर किरदार अदा करना है। हमने हवा में जो है वो मौज़र उसको करने में, हमने हवा में आलूदगी, हमने उसमें ज़हर, हमने उसमें जो है उसको बाकायदा और जितना जहरीला कर सकते हैं वो करना है। हमने स्कूल बंद नहीं करने। हमने एसएचओ से सिफारिश करवानी है। हमने डीएसपी से सिफारिश करानी है। हमने मीडिया से सिफारिश करानी है। हमने यार दोस्त लगे हुए सरकारों से जो है ना, सरकारी अफसरान से सिफारिश करवानी है, यार फलां मेरा अड्डा जो है ना वो चलता रहे। हमने जो है ना वो शादी हाल बाकायदगी से बंद नहीं करने। हमने जो है ना अपनी गाड़ियों की वो जो मेंटेनेंस है वो नहीं करवानी। हमने जो उसकी जो मेंटेनेंस सर्टिफिकेट होते हैं वो नहीं लेने। रिश्वत देनी है हमने। हमने अपनी मार्केटें पैसे दे के सिफारिश करवा के खुली रखनी है। हमने किसी तरह के लिए भी इंडिविजुअल इकदाम जो इनिशिएटिव है वो नहीं लेना। हमने अपने माशरे में कोई अच्छा पहलू है उसके ऊपर देखना है कि फलां नहीं काम कर रहा तो मैं क्यों करूं, फलां तो वो कर रहा है, फलां तो ये कर रहा है तो मैं क्यों करूं। मतलब हमने इंडिविजुअली अपने आप को ठीक नहीं करना। हमने अपनी गाड़ियों की दुरुस्तगी नहीं करनी, उसकी मेंटेनेंस नहीं करनी। हमने ये जो कूड़ा क्रिकेट है, इंडस्ट्रियल गार्बेज है, इंडस्ट्रियल वेस्टेज है, चिमनियों का धुआं है, ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बयान की हैं, हमने इन चीज़ों से बाज नहीं आना। हमने भट्टे वाले जो एसओपीज हैं उनको फॉलो नहीं करना। ईंटें धड़ाधड़ हमने वही बनानी है। वो जो धुएं निकलने हैं, वो जो हमने समंदर में, दरिया में, नहरों में जो अपना गंद फेंकना है, वो इंडस्ट्रियल वेस्टेज जाना है, वो जो हमारे लिए जहर बनना है, ये शॉपिंग बैग है, ये जो हमने रिसाइकिल का अमल है उस पर हमने अमल नहीं करना। हमने किसी भी तरह से जो है वो ऐसे हर इकदाम को चैलेंज करना है जो हमारे माशरे के लिए, हमारे लिए बेहतर है। क्योंकि हम तो, आपको मालूम है ना कि उस दिन पैदा ही नहीं हुए कि जिस दिन जो है ना वो बाइक्स का निज़ाम, हम ट्रैफिक का निज़ाम तो ठीक कर नहीं सके। वो आपकी जो बाइक्स हैं वो सबसे राइट में जा रही होती हैं, चला रहे होते हैं, गाड़ी वाला बेचारा दरमियान में या सबसे आखिर में चला रहा होता है। साइकिल है, रिक्शा है, मोटर बाइक है, बसेस है, वो लेफ्ट पे होनी चाहिए सबसे, वो राइट पे चलनी है। यानी चलान नहीं आप कर सकते, इस पे आपका गिरबान पकड़ा जाएगा। क्योंकि एसओपीज, कानून, कवायद ज़वाबित, रूल्स रेगुलेशन, इन पे हमने असल अमल दरामद नहीं करना। हाँ, यहाँ बात रही उन हुक्मरानों पे जिन पे ये आता है कि जनाब हमें यहाँ पे गलों की बीमारियां लगा के, हमें यहाँ सांस की बीमारी लगा के, यहाँ हमें डेंगू में मुब्तला करके खुद जो है स्विट्जरलैंड की सैर कर रहे हैं, उनके लिए भी क्वेश्चन मार्क है। आप अपने खर्चे पे जाएं चाहे हुकूमती खर्चे पे जाएं, मसला ये है कि आपने हमारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा सिवाय इसमें मुब्तला होने के, सिवाय इसके लिए जो है ना हमारे लिए इनके अंदर घुसने के, हमारी सांस को प्रॉब्लम करवाने में, और हमारे खिलाफ जो मामलात हैं, हमारे निज़ाम को, ये जिस्म के, इसको बर्बाद करने में और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ी। आप अमल दरामद करने में, ये जनाब ये हमारे जजेस का हाल है कि उनके पास पता नहीं कौन सा हाल है कि इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक बसेस का भी कंसेप्ट उनके जेहन में जो है ना वो नहीं पड़ता। वो कहते हैं जनाब, एक लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साहब हैं जनाब, वो कहते हैं कि जनाब इलेक्ट्रिक बाइक्स जो है ना पाबंदी मैंने इसलिए लगाई थी, देखें अब हुआ ना आपको मसला, अब कहाँ है वो जो लोग मेरे फैसले पे हंसते थे। यार अकल को अगर अंधापन आपका आ गया हुआ तो हम क्या करें। अगर वो कहते हैं ना जाके अपनी भैंस चढ़ा, तो मेरा ख्याल है वो गए हुए हैं, आपके दिमाग की कैफियत की है। तो भाई जो बसेस धुआं छोड़ती हैं, जो गाड़ियां धुआं छोड़ती हैं, उनके खिलाफ चलान ना करें। जो आलूदगी फैलाने में सर फहरिस्त चीज़ें हैं उन पे आप पाबंदी ना लगाएं। आपने शॉपिंग बैग तो अभी तक छोड़ा नहीं है। हमारे पास अभी कहते हैं ना कि यार हम किस क्या क्यों अमल करें, वो बात फिर वही है कि वो नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूँ। यहाँ पे हमें इंडिविजुअली दुरुस्त होने की ज़रूरत है। हमें हर एक को अपना इंडिविजुअल कदम उठाने की ज़रूरत है। हमें यहाँ पे हर एक को एक दुरुस्त समत पे जाने की ज़रूरत है।
میں خود یہ تہیا کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی میں ایٹ لیسٹ اس چیز پہ خود عمل کروں، یہ بارش کا ایک قطرہ بن کے اگر ہم اس کنسیپٹ سے آگے چلیں گے تو بہت سی چیزیں درست ہو جائیں گی. ہم نے جو ہے اگر عمل کر کے دیکھ لیں، اسکول بند کر لیں آپ نے، مارکیٹیں بھی بند کر لیں، آپ شادی ہالز بھی بند کر لیں، آپ اوپن جو یہ آپ کے فنکشنز ہیں، جو آپ کی کیا گانا بجانے میں ہم نہیں رہ سکتے اس کے بغیر، کیا ہم پارٹی کیے بغیر نہیں رہ سکتے، ہم بون فائر کیے بغیر نہیں رہ سکتے، ان ہاؤس ہمیں تقریبات کرنے میں پرابلم ہے. لیکن کیا ہے نا، ہماری وہ ایک پرسٹیج ہے، ایک سیلف اسٹیم ہے، ہمارا ایک وہ ایگوئسٹک ہم ہے، ہمارا ایک اگریشن ہے، جناب ہم اس پہ کوئی کیوں کمپرومائز کریں. تو یہ آپ کو بالکل ایک انڈیویجول جو ہے وہ آپ کو اس پہ عمل کرنا پڑے گا. دوسری رہی بات سیاسی معاملہ ہے جناب، فیض حمید صاحب ہیں، آج کل ان کا بھی ٹرائل جو ہے وہ سننے میں آ رہا ہے ذرائع کے مطابق، شاید اس میں بھی کوئی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو بھی جناب اس کے اوپر پراسیکیور کیا جا رہا ہے کہ اگر کہیں سے بھی آگ اٹھتی ہے تو اس آگ کا شکار وہ پانی کا پورا جو ہے نا وہ گیلنز کے گیلنز اور پورا دریا کے دریا جو ہے نا وہ پورے موجود ہوں. جو نیازی مہاتما صاحب کی طرف اشارہ کر کے جایا تھا وعدہ گوا معاف، ایسا کچھ نہیں ہے. فیض حمید صاحب کا ٹرائل ہوگا اور ہسٹری میں ان کا نام لکھا جائے گا. یہ وہ واحد جنرل ہوں گے، ڈی جی آئی ایس آئی ہوں گے جن کا ٹرائل ہوگا، جس پہ کورٹ مارشل ہوگا اور ان کو سزا ہوگی اور بھرپور سزا ہوگی، جس کے لیے لوگوں کے لیے یہ رول ماڈل ایگزامپلری جو ہے نا وہ لیسن ان کے لیے لوگوں کے لیے بن جائیں گے. اور یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، یہ لکھ لیں، یہ ایسا ہوگا. اور رہی بات مہاتما نیازی صاحب کی کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ یہ لا الہ الا اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ پڑھنے والے لوگ اہدنا الصراط المستقیم نہیں پڑھتے، ان کو کبھی نصیب نہیں ہوا، تو وہ یہ چیز کو جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ان کا ٹھکانہ جیل ہی ہے، ان کا ٹھکانہ اندر ہی گلنا سڑنا ہے. ان کو جو ٹرمپ سے امیدیں ہیں، جو کہتے تھے ہم اللہ کے غلام ہیں اور نبی کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اس کے علاوہ ہم کسی سے مدد نہیں مانگتے، ہم امریکہ نے ہماری حکومت گرا دی، باجوہ صاحب آپ ہیلپ کریں، پھر باجوہ صاحب نے میری حکومت گرا دی امریکہ سے مل کے، پھر محسن نقوی صاحب نے حکومت گرا دی، پھر جی سی سی کا ایک شخص تھا اس نے کہا، پھر حسین گاندھی نے گرائی. مطلب اس شخص کا پہلے سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، چوتھا، پانچواں، ساتواں، آٹھواں بیان ہی نہیں ایک دوسرے سے میچ کرتا. اور کلٹ پہ بھی تحفہ ہے کہ جناب وہ مان جائیں، ریسرچ کر لیں، وہ انڈرسٹینڈ کر جائیں، وہ کسی چیز پہ جو ہے وہ ایک اختلاف کر لیں، وہ اپنے ماں باپ کو نہ چھوڑیں. یہ بات کامران شاہد صاحب کی بالکل بہترین تھی، ہمارے صافی بھائی ہیں بہت بہترین بات کی تھی. وہ نچوڑ جو ہے نا کوزے میں سمندر جو ہے نا وہ انہوں نے وہ باندھ دیا تھا، وہ اس میں سارا پیک کر دیا تھا. تو یہ ان کی عقل کا عالم ہے کہ جو یہ ٹرمپ سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں نا پھوپھی کے اپنے بیٹے سے، جس نے لوگوں کو پتہ نہیں کیا کیا امیدیں دلائی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کشمیر آزاد کرانے کا، عمرے کرانے کا، حج کروانے کا. نیازی مہاتما صاحب کو انہوں نے ایک بار بھی ڈسکس نہیں کیا، کیونکہ وہ ان کی پرائرٹی نہیں ہے. وہ ہے کیا؟ ہو از نیازی فار ہم؟ نو نتھنگ، ہی از نتھنگ ٹو ہم. تو وہ یہ جو ان کا کلٹ ہے اندھا ہے، جاہل ہے. اور جو کلٹ برکے مارے تھے وہ حلف نامے جیسے وہ فیصل بیچارہ لیتا تھا، اسی طرح یہ بیچارہ گنڈا پور لے رہا ہے، مر جائیں گے مار دیں گے. وہ جنازے کہاں گئے؟ وہ ڈیالہ سے رہائی کہاں گئی؟ وہ حملہ آور ہونا تھا اسلام آباد، وہ کہاں گیا؟ پنجاب پہ حملہ آور ہونا تھا، وہ لاہور کو قبضہ کرنا تھا، وہ جناب کہاں آ رہی ہیں آپ کے بڑکے ہیں؟ آپ تو بڑے فیوریٹ ہیں جناب لوگوں کے لیے کہ آپ تو بڑا برج کا کردار ادا کر رہے ہیں. خیر آپ کو گنڈا پور مبارک ہو، وہ ایک کمپرومائزڈ بندہ جو آپ کے مطابق لوگوں کے مطابق ہے، تو وہ آپ کو مبارک. وہ آپ کو ایسے ہی، آپ بھی یہی ڈیزرو کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی اچھا ڈیزرو کرتے ہیں، جو جس کو ہم نچلی سطح پہ گندگی اور غلاظت کا ڈھیر